O Zames City misama sa Occidental na nagtanaw ka nato karong pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Maayong adlaw ug kumusta pit sa 23 ning bulan sa Pebrero 2026 para sa pinakalahing balitang asenso. This is Ozames Today. Misamis Occidental andam sa development push. Governor Henry Waminal aktibong mitambong sa high-level meeting sa Malacanang. Gugma sa pamilya ug maayong liderato. Mayor Sam Norman Puentes misuroy sa Chinese New Year Night Market. Misamis Occidental sa Global Spotlight, LGU partner sa Miss Universe Philippines 2026. Innovations Caravan 2026 nagpasiugda sa kahanas sa pagluto. Jenisa Abilio Regional Champion sa Cook-Off Challenge. Konseho gi-override ang disapproval sa sangguniang panlalawigan sa City Ordinance No. 1354-25. Maayong pamatasan nagdanag. Lasallian students miuli sa nakitang pouch nga may 17,000 pesos. Kapin 23,000 pesos, bill zero balance. Pamilya Balbina nakabenepisyo sa Asinso Pre-Hospitalization Program sa ikaduhang higayon. Dazil Motigson, anya ang maritalye. Misami sa Occidental, andam sa development push, Governor Henry Waminal aktibong mitambong sa high-level meeting sa Malacanang. Gitutukan ni Leon Medalyo ang maong balita. Ania ang iyang report. Nagpakita pag-usab ug aktibong liderato si Misamis Occidental Governor Attorney Henry S. Waminal sa iyang pagtambong sa usa ka high-level meeting sa Malacanang Palace sa Manila adlaw Huwebes, Pebrero 19 ning tuiga. Kauban ang 28 pa ka mga gobernador sa nasod. Ang maong panagtigom gipanguluhan ni Executive Secretary Ralph Recto diin gi-finalize ang implementasyon sa Local Government Support Fund kon LGSF ubos sa 2026 national budget. 57.88 billion ang direktang ihatag sa mga LGU nga gidugagan pa og 37.4 billion ubos sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. aron mapalig-on ang papel sa lokal nga pangagamanan sa pagpatuman sa mga nasudnong programa. Lakip sa prioridad nga sektor alang sa maong pundo mao ang infrastruktura, seguridad sa pagkaon, panginabuhian, panglawas ug edukasyon, mga aspeto nga direktang makaapekto sa kaayuhan sa mga komunidad. Sa wala pa ang maong panagtigom sa Malacanang, Pebrero 16 ug 17 ning tuiga, gipanguluhan ni Governor Henry Waminal ang first ever Provincial Anti-Poverty Summit sa Misamis Occidental. Diin nag-awag sa nakahiusang aksyon aron ipauyon ang lokal nga mga inisyatiba ilabi na sa mga agrikultura ug rural development. Ang maong mga prioridad nagtutok sa food security, infrastructure development o rural livelihood, mga susamang isyu nga gi-highlight usab sa meeting sa Malacanang. Ang Local Government Support Fund kabahin sa kinatibuk ang 1.393 trillion nga national tax allotment nga madawat sa mga probinsya, dakbayan, lungsod ug barangay sa tuig 2026. Ang aktibong partisipasyon ni Governor Henry Waminal sa nasangpit nga panagtigom usa ka klarong lakang aron masiguro nga ang Misamis Occidental magpabiling andam og lig-on sa pagdawat og pagpatuman sa mga proyektong magdala sa padayon og inklusibong kalambuan alang sa tanan. Alang sa Ozames Today, ako si Leoncio Medalyo. Salamat Leon Show. Gugma sa pamilya ug maayong liderato. Mayor Sam Norman Puentes may suroy sa Chinese New Year Night Market. Aniyang report.
Taliwala sa kahayag sa mga pulang aparola ug sa pagdagsa sa katawhan sa Chinese New Year night market usa ka yano apan makahuluganon nga talan-awon ang nakapukaw sa atensyon sa publiko sa dakbayan sa Ozamis. Nakita si Mayor Sam Norman G. Fuentes nga nag-uban ug nag-agak siyang 98 anyos nga inahan si Ma'am Norma Hazel Go Fuentes samtang naglibot sa night market. Ang maong talan-awon nagpakita sa pagrespeto, gugma sa pamilya ug sa klase sa liderato nga nagikan sa lig-on nga pundasyon sa panimalay. Ang night market nahimong malampuson tungod sa lig-on nga pakigtambayayong sa kanunay Asenso Ozamis Administration ug sa Ozamis Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated isip kabahin sa pagsaulog sa Chinese New Year. Gawa sa kultural nga selebrasyon, dako sab kini og tabang sa mga lokal nga negosyante, ilabi na sa mga micro, small ug medium enterprises kun MSMEs nga nagpakita sa ilang mga produkto ug serbisyo ngadto sa katawhan. Ang nasangpit na aktibidad dili lamang kalihukan sa kalingawan kun dili usa-usab ka pamaagi sa pagpalig-on sa lokal nga ekonomiya ug paghatag oportunidad sa gagmay nga mga negosyante nga mulambo ug mailhan ang ilang panginabuhian. Apan alang sa kadaghanan mas labaw pa sa negosyo ug selebrasyon ang ilang nakita. Ang hulagway sa usa ka anak nga nag-atiman sa iyang inahan na himong simbolo sa liderato nga adunay kasing-kasing sa pagpanguna nga nagserbisyo uban ang tinuod nga pagpasalamat sa katawhan. Kini klarong nagpakita nga sa dakbayan sa Ozamis ang kalambuan nagpadayon uban ang espiritu sa pamilya, komunidad ug panaghiusa. Misamis Occidental sa Global Spotlight LGU partner sa Miss Universe Philippines 2026. Sa tunduwatan ng report ni Mary Melody Reyes. Tumong sa pagpasigalbo sa turismo sa probinsya o pagdalit niini sa nasyonal nga entablado, opisyal nga napili ingon nga LGU partner sa Miss Universe Philippines 2026 ang Misamis Occidental. Kini sumala sa pag-anunsyo ni Miss Universe Philippines Executive Vice President Voltaire A. Tayag atol sa pagpresentar sa 51 ka mga kandidata sa press presentation nga gipahigayon sa City of Dreams, Manila, Pebrero 16. Gipanguluhan mismo ni Miss Universe Philippines Executive Vice President Tayag ang maong partnership reveal ug iyang gipadayag ang iyang excitement alang sa umaabot nga kolaborasyon ug mga aktibidad nga gitakda sa probinsya. I'm here to tell you and introduce this year's provincial host. Video please. Get ready, Universe! Misamis Occidental is shining as the official host province and LGU partner of Miss Universe Philippines 2026. We're so excited to go to Misamis. Pinaagi niini nga partnership nakaset nga mo-host ang Misamis Occidental sa mga nasangpit nga preliminary events sama sa opisyal nga photoshoots ug video productions nga magpasidungog ug magpasundayag sa pinakabag-ong destinasyon sa turismo sa Misamis Occidental ngadto sa tibuok nasud. Lakip sa mga talan-awon ug atraksyon nga ipasiugdas sa probinsya mao ang panoramic view sa Pangal Bay, Mount Malindang sa Asenso Global Gardens, Instagram-worthy shots sa Dioyo River View Deck sa Balyangaw, waterfalls ug labaw sa tanan, ang kultural nga bahandi, lami ang pagkaon, kasaysayan ug ang mga katawhan nga naghulmas sa identidad sa probinsya. Sa pagkakaroon, padayon ang gihimong preparasyon sa probinsya alang sa labing umaabot nga mga panghitabo sa industriya niini nga national pageant. Pinaagi sa maong partnership tali sa Misamis Occidental ug Miss Universe Philippines 2026, mas mapalig-on ug nahatagan og mas dakong kahigayunan ang pagpasigalbo sa talagsaong talan-awon ug kultura sa probinsya, madala kini sa nasudnong entablado ug mahatagan og kahigayunan nga mas mailhan pa ang mga destinasyon sa turismo nga naghulma sa pagkanaila niini. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel. Innovations Caravan 2026 nagpasiugda sa kahanas sa pagluto ang Chinesa Abelio, Regional Champion sa Cook-Off Challenge.
Ania ang mga detalye. Atol sa bagway lang natapos ng Innovations Caravan 2026 nga gipaygayon sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD sa Misamis Occidental adlong Huwebes, Pebrero 19, 2026 sa Grand Pavilion Events Place sa Ozamis City. Usa sa mga nahimong highlights sa maong kalihukan mao ang Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge Season 2. Nagisalmutan sa mga partisipanteng benepisyaryo sa Walang Gutom program sa nagkalain-lain nga mga probinsya sa Rion Diaz nga nagpakita sa ilang kaugalingong estilo ug kahanas sa pagluto. Pinaagi sa pag-andam ug mga putahe gamit ang mga sangkap nga nakuha gikan sa food redemption activities. Giproklama isip Regional Walang Gutom Kusinero Champion si Jenessa Abelio gikan sa Barangay Imbatog, Baungon, Bukidnon uban siyang assistant nga si Crespi Acuña human nila makuha ang 93.70% nga average score sa ilang putahe nga ginisang gulay. Nadawat usab nila ang kinatibukang premyo nga 10,000 pesos. Ang seremonya sa paghatag ug pag-ila sa mga mananaog gipanguluhan mismo ni DSWD Undersecretary Eduardo M. Punay, kauban sila Assistant Secretary for Innovations Balder Bringas, Assistant Regional Director for Administration Salma M. Bashir ug Misamis Occidental Vice Governor Rowena Weng L. Gutierrez, kauban ang uban pang mga opisyal sa rehiyon ug local leaders. Ang Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge usa ka culinary competition ubos sa Walang Gutom program kun WGP sa DSWD nga nag-awhag sa positibong social behavioral change pinaagi sa pagpalambo sa pagkaon nga masustansya, abot kaya ug lamian. Kenduman nga adlong Lunes, Pebrero 16, 2026, una nang gipahigayon ang Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge provincial level sa University of Science and Technology of Southern Philippines kun USTP Oroquieta City. Diin 12 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-laing syudad ug lungsod sa Misamis Occidental ang nagpakitang gilas sa pagluto ug masustansya ug abot kayang pagkaon. Matud pa ni DSWD Yusek Punay, ang maong kompetisyon nagpunting sa nutrisyon ug culinary excellence ug nagsilbi usab kini nga pagpasidungog sa talento ug kahanas sa mga benepisyaryo sa Walang Gutom Food Stamps Program. Usa sa flagship programs ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami po sa DSWD, we empower our beneficiaries. No? We believe na ang mga mahihirap nating mga benepisyaryo, maraming talento at kakayahan. Dahil naniniwala tayo habang may buhay, may pag-asa. Tama ba yun? Yeah. So, today is the second edition of our Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge, which is a very important advocacy project of the social and behavioral change component of our food stamps program, where we teach our beneficiaries how to prepare food that's affordable, delicious, and nutritious. Sa wala pag-i-anunsyo ang resulta sa maong kompetisyon, mihatag una og mensahe si DSWD Secretary Rex Gatchalian pinaagi sa video message ngadto sa tanan nga mitambong ug sa mga partisipante sa maong kalihukan. Sa Walang Gutom Cook-Off Season 2, mas maraming rehiyon ang makakasali at mas maraming benepisyaryo ang mabibigyan ng pagkakataong maipamalas ang kanilang pagiging malikhain at mahusay sa paghahain ng masarap, masustansya at abong kayang pagkain. Sa ating mga kalahok, ang ihinain nyo ay kwento ng inyong sipag, kakayanan, pagmamahal sa pamilya at bunga ng inyong mga natutunan mula sa pagdalo sa mga nutrition education sessions. Nagpapasalamat kami sa mga local government units, partners at sponsors na patuloy na sumusuporta sa advokasyang ito. Makakaasa kayo na ang DSWD ay mananatiling katuwang ng bawat pamilyang Pilipino sa pagsupo ng kagutuman alinsunod sa hadikain ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat po. Niini sa wala pa niya gi-turn over ang mortar ug pestle, mihatag usab og mensahe si Mrs. Sonia C. Tin gikan sa Dangkagan, Bukidnon, ang regional champion sa Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge Season 1. Dako kayo ang ako ang pasalamat sa Walang Gutom program tungod kay dako kaayo ang kasanitian nga ako ang
feel sa ako ang pamilya. Sani dili kini nga programa nga naghatag og pagkaon, kung dili programa kini nga naghatag og kahibalo, kadasig, paglaom. Ug tungod niini, mas nahibal-an nako og unsaon pag-atiman sa pamilya, sa masustansya ug limpyo nga pagkaon, ug mas nahimo ako nga responsable nga ginikanan sa ako ang pamilya. Gidugang saysay pa niya, kabahin siyang kasinatian at siyang pagdaog sa maong kompetisyon sa Season 1. Usa sa pinakamaayo na kong kasinatian sa akong kinabuhi, mao ang ako ang pagkadaog sa regional winner sa Cook-Off Challenge. Dili kalimtan ang kahadlok, kakapoy ug kalipay nga ako ang gibati sa entablado ni atong panahon na. Apan labaw sa tanan, ang pagbati nga ang usa ka inahan o ordinaryong miyembro sa komunidad pwede di ay mahimong ehemplo o inspirasyon. Pinaagi sa malampusong pagpahigayon sa Walang Gutom Kusinero Cook-Off Challenge Season 2 atul sa Innovations Caravan 2026. Napakita sa mga benepisyaryo sa Walang Gutom program gikan sa nagkalain-lain nga probinsya sa Rehiyon 10 ang ilang talento o kahanas sa pagluto og masustansya, abot kaya og lamiang pagkaon. Hindi lamang usa ka kompetisyon, kundi nagsilbi usab usa ka paagi sa pagpasiugda sa kampanya batok sa kagutom ug malnutrisyon ug sa pagdasig sa matag pamilya sa pag-andam og masustansyang pagkaon alang sa mas himsog nga komunidad ug mas himsog nga nasud. Konseho gi-override ang disapproval sa Sangguniang Panlalawigan sa City Ordinance number 1354-25. Adon Lucena, alang sa report. Dismayado si Majority Floor Leader Atty. Mars Tapayan sa nahimong desisyon sa Sangguniang Panlalawigan sa Misamis Occidental sa disapproval o dili pagtugot sa pagpasar sa proposed ordinance sa Konseho sa Usamis nga nag-amendar sa Section 3A.02D sa Local Omnibus Revenue Code of 2013. Partikular sa giamendar sa maong seksyon mao ang retailers tax, contractors og sa garbage fees collection. Gipasabot ni Atty. Mars Tapayan nga dili mahimong i-apply ang Manila versus Lima case sa Ordinance number 1354-25 gumikan kay taas kaayo ang ambag sa tax increase sa Manila kun itandi sa Usamis nga 1.2% lang ang nadugang gikan sa 2.7% nga napatuman sa miagi hinungdan nga nahimo kini nga 3%. Gani kun basihan ang Local Government Code of 1991 labot sa taxation law dili mula pa sa 10% ang giobligar nga increase matag 5 ka tuig apan ang gipangayo lang sa tax increase sa administrasyon ana alang sa 1.2%. Obligado ang kagamhanang lokal nga adunay mahitabong increase sa local tax nining higayon gumikan kay ang katapusang napahamtang nga usbaw sa buhis sa syudad niadto pang 2018 o ga-require sa Bureau of Local Government Finance ilalom sa Department of Finance nga matag 5 ka tuig adunay mahitabong local tax increase. Dako ang pagtuo ni Majority Floor Leader Atty. Mars Tapayan nga adunay respondent sa maong ordinansa ang mitunol og dili maong impormasyon sa Sangguniang Panlalawigan nga wala mipadayag o gapagsupak sa nahitabong public hearing sa maong proposed ordinance. Apan bisan pa man sa disapproval sa Sangguniang Panlalawigan sa maong proposed ordinance, may rekomendar ang Majority Floor Leader nga i-approve gihapon ang Ordinance number 1354-25 pinaagi sa pag-override. The Sangguniang Panlalawigan disapprove our ordinance number 35-2025 on Section 1 relative to the imposition of 10% on retailers tax for goods sold of 400,000 or less. This is the uncontested portion of our ordinance, Honorable Chair, because nobody objected to this during the public hearing. What was contested was the rate above the sales of 400,000. So I am surprised why this was the one approved. Nga wala mahing
object unta ang nagubot mo tadi sa During the public 40,000 Wala na yung or more gross sales. So I was surprised. Anyway, I will go to the merits of the case, Honorable Chair. The approval of the Silver Ligan was based on the premise that our 10% tax on 40,000 or less is unconstitutional. In the meantime, our ordinance will be in a status quo. It remains effective, Honorable Sir, if we override the disapproval to our resolution, our ordinance will be good as approved by Supreme Paligan of Science Occidental. If I may add, para maklipay ang mga Supreme Court said, in the case of Dilima versus City of Manila, on the other hand, where the LGU decides to make such adjustment, meaning we adjust our tax code, the basis for the increase would be the prevailing tax rate. Prevailing tax rate, mo basis. So, what's our prevailing tax rate? Katong iingon nyo nga, nag-charge tag 11,140 sa 40,000 gross sales, which is 2.78%. Mo'y basis para maingis 10%. So, 2.78, 10%. Qualified ta. Nata sa linya. Alang sa Uzamis Today, Adunay Desina reporting. Salamat Edon, maayong pamatasan nagdanag Lasallian students may uli sa nakitang pouch nga may 17,000 pesos. At nawaton report ni Glenn Ray Ruluna. Gidayeg sa Uzamis City Station ang tulo ka mga estudyante sa LaSalle University Uzamis tungod silang talagsaong pagkamatinud-anon human nila voluntaryong gitugyan sa kapulisan ang usa ka patterned maroon pouch nga adunay sulod nga 17,150 pesos ga kwarta. Ang mga estudyante nga naila sila si Hanika Batuon, Romeo Kalahat ug Easy Glee Uzaraga nga maoy nakakita sa mga pouch o wala magduha-duha nga dadun kini sa mga otoridad aron nga masiguro nga mabalik kini sa tinuod niya tag-iya. Sumala sa kapulisan ang ilang buhat nagpakita sa taas nga level sa integridad, responsibilidad ug pagkamahinatagon. Mga hiyas ga angayang ipasigarbo sa Uzamis. Sa panahon nga kasangarang negatibong mga balita ang madukog, ang maong panghitabo nagapamatuod sa buhi gihapon ang pagkapatinud-anon labi na sa mga kabatanunan. Salamatan sa Uzamis City Station ang tulo ka mga estudyante sa ilang maayong ehemplo nga nagapalig-on sa pasalig sa publiko o naghatag og inspirasyon sa uban nga kanunay pilion ang pagbuhat sa sakto bisan walay nagtan-aw. Ang ilang maayong buhat usa ka pagpahinumdom nga ang usa ka matinud-anong komunidad mao ang pundasyon sa malinawon og progresibong Uzamis City. Alang sa Uzamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Kapin 23,000 pesos nga bill, zero balance. Pamilya Balbuena nakabenepisyo sa Ascenso Free Hospitalization Program sa ikaduhang higayon. At ang dawaton ng report ni Angela Kirante. Tungod sa pag-admit sa iyang bana sa hospital human sa balik-balik nga hilanat sulod sa 5 ka adlaw miduol sa buhatan sa kanunay Ascenso Uzamis Administration si Rodilin Sabanico Balbuena, 40 anyos ug lumulupyo sa Purok 2 Barangay Baybay San Roque ning dakbayan sa Uzamis aron sa pagpangayo og medikal nga tabang. Ang iyang bana nga si Paul Melan Balbuena, 46 anyos ug usa ka construction worker na admit sa St. Joseph General Hospital diin siya na diagnose nga adunay acute community-acquired pneumonia ug pulmonary tuberculosis. Nangayo ko medical assistance para sa hospital dito sa kumbana. Sakit sa pneumonia, ma'am. Pneumonia? Balik ang ilanat. Murog na siya. 5 days na yun. 5 days? Balik lang ni nga hilanat? Ako lang yung trabaho.
ang ilang kinatibukang exist bill mikabat og 23,432 pesos and 65 centavos. Apan tungod sa pagsalig og pagduol ni Rodelin sa programang Ascenso Uzamis Free Hospitalization nahimong zero balance kini. Ug niini kalipay og dakong pasalamat ang gipaabot ni Rodelin ilabi na sa atong amahan sa Dakbayan, Mayor Sam Norman G. Fuentes. 23,432. So kaya na zero balance ka, Zero ma'am. balance yun. Pwede ko, ma'am, magpasalamat dito. Mayor Norman Sam Fuentes. Uli Gobernador Henry Uminal at si Congressman Ando Uminal. Isip ikaduhang higayon sa iyang pagduol sa maong programa, ipang himatuod ni Rodelin ang dakong tabang niini. Ilabi na alang sa mga katawhang uzumisnon nga nanginahanglan sa panahon sa medikal nga emerhensya ug panghinaot niya kabayan sa maong programa nga kini magpadayon aron daghan pang katawhan nga susama niya ang matabangan ug makalingkawas sa dakong bayronon sa ospital nga dili nila makaya sa pagbayad. Pwede tabang, ma'am. Pwede ko padayon pa sa pagtabang sa akong tao. Naot ko na padayon pa ning programa sa pagkuha sa medical assistance, sa pagtabang, hindi sila talang kuan ng bagaran. Padayon gyapon. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Kirante. Salamat me ang Uzamis Today, hatod ka nato ingon ni serbisyo publiko sa kanunay Ascenso Uzamis Administration pinaagi sa Ascenso Uzamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages. Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Uminal, kung Ando Uminal o Ascenso Uzamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa tibukang AONC team, Yonsho Midalio, Adon Vicena June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela May Kirante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalidag si Glenroy Roluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Motigson, daghang salamat. Kanunay, Ascenso Uzamis, Pandayon Ascenso Segundo Distrito, Ascenso Misamis Occidental, Ascenso Pinoy.